You're listening to a podcast. Let loose. Assalamualaikum, selamat kembali di episod yang baru di podcast kami Let Loose. Okey, sebelum apa kita mulakan pada episod kita pada hari ini, mari sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada salah seorang yang baru saja yang kembali kepada rahmatullah, salah seorang ikonik di Singapura, seorang influencer yang lebih dikenali sebagai Abang JM. Al-Fatihah untuk beliau, semoga beliau ditempatkan bersama golongan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. It's a big loss for the influencer punya scene. Betul, yes. Beliau ni walaupun kita tak kenal dia personally, or some you guys mungkin kenal dia personally, dia selalu tak tinggal dengan kata-kata motivation dia. Betul. He's always positive in whatever he do. Walaupun kadang-kadang orang kata kita boleh nampak the weight that he's carrying dengan masalah yang dia menghadapi tu, tapi dia sentiasa tersenyum dan sentiasa sebarkan kata-kata yang positif. Betul. Mungkin dia punya legacy tu akan dapat diteruskan dengan anaknya, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, pada hari ni kita akan membincangkan tentang topik percussion. Kau dulu main di kibarat tu kan? Main. Kau awuk-awuk ke? Aku start off with Rebana, under percussion punya side. Oh, okay. But throughout dia punya, throughout aku punya journey kat Kibarat tu, aku punya group, sebab untuk aku, kalau aku see somebody lagi potential, so aku will give them the chance, beri laluan pada mereka lah. So okay, aku aku kasih dia main percussion lah. Oh, okay. Untuk aku pula, aku lebih berkecimpung dalam bidang persilatan. Dan aku, orang kata, berhijrah daripada dalam gelanggang tu ke tepi gelanggang untuk main gamelan dan juga gendang. Tapi dia semua tu gendang Sunda, tapi tak sehebat dengan kita punya guest nari kita nari kan? Dia semua benda dia boleh ketuk lah. Kau kasih apa benda, janji confirm bunyi. Dia janji buat percussion, kau kasih confirm jalan, confirm jadi. Aku dengar dia bukan sekadar boleh, orang kata, ketuk benda kasih bunyi untuk menjadi beat yang sedap kan. Dia juga orang kata teddy bear. Betul. Lebih tepat lagi diorang panggil dia Huggy Bear. So kita memperkenalkan Abang Rudy Salim kita. Beri kita tepukan gemuruh untuk dia. Apa khabar bro? Alhamdulillah baik. Dia punya cermin mata tu kan, kalau aku berduduk di sebelah pria berkacamata di Dangdut Akademi Asia, nari kita berduduk dengan berhadapan dengan Abang Rudy kita, yang dia punya simbol tu, ataupun boleh katakan dia punya trademark adalah cermin mata putih dia. Betul. Kenapa cermin mata? Dia ada sebab lah. Antara dia sebab yang saya pakai cermin mata, saya tak suka spotlight. Okay. Bila kita perform tu, mata tu sakit kena spotlight. Dan juga kerana dia mengurangkan darah gemuruh saya. Itu trik dia. Tapi kalau kau nak tahu, dia bukan colour putih je tau. Kala-kala macam-macam colour dia ada. Serius lah. Kau bikin cermin mata ni khas for your performance ke macam mana ke? Memang kau kat luar on your normal days pun kau akan pakai cermin mata macam ni? I always wear shade lah. Saya akan pakai shade. Tapi kalau colourful tu bila performance lah. Kalau biasa kat luar, biasalah warna biru atau hitam je lah. Oh, okay. But memang this is kau punya, kira kan trademark identity sebagai Rudy, the Huggy Bear, mesti nak kena specs. I take it as that lah. Pasal dalam bidang seni ni, in entertainment side, it's either you are good or you are lain lah. If you are good tapi you tak lain,
dia susah. Kalau you lain tapi tak bagus pun susah. So kita kira dia punya own trademark. So you need to Once have kau both nampak lah je, for entertainment. kau nampak ni spek je kan, kata tu Rudy. Dia macam jual diri kan lah. Dia bukan 50 sen, bukan salah salah. It's easy for us to recognize people, being recognized. Okay. Aku nak tanya, berapa lama kau dah berkecimpung dalam bidang seni ni, in the general side of seni? Saya mula dalam, kalau I've been in since primary school dalam primary 5, 6. But I joined my first Dikir Barat in 1990. Hui, go boy lagi Syah 1990. Sure. Baru 3 tahun je. 1990 3 tahun. Ya, 1990 apa? Abang umur berapa bang? Okay, teruskan. Okay, so 1990 tu saya bermula main dengan Dikir Barat lah. Bulan Sri Andalas di River Valley CC. Okay. So dari situ kita minat dari situ. Then I think dah tahun 2000 tu, saya nampak teman saya lah, dia seorang percussionist juga, iconic, nama dia saudara Kamal Baba. So dia seorang pemain rebana. Dari situ saya nampak dia mengalih atau dia upgrade himself. Dia main gendang Sunda, gendang Melayu, and he go for overseas festival. So saya tertarik, boleh main lebih daripada main Dikir Barat, main rebana Dikir. So from there, he's one of my icon lah, atau yang kasih saya semangat atau untuk meningkatkan diri lagi, ada percussion lah. Dari situlah mula dia. Okay, talking about Abang Kamal Baba, aku pernah bersama pentas dengan dia waktu aku masih bermain gendang dengan ayah Cimande at that point of time. Okay. Kita sama-sama dengan siapa tu yang Abang Mak Yung Kedik tu, siapa? Yazid. Yazid. Bos juga tu, bos. Tu dengan you. Okay, buat selain daripada macam kau cakap tadi, you started with Dikir Barat, main rebana, and then you try to explore other percussions. Apa yang buat kau betul-betul minat? Memang just the beat itself? Kau tak pernah cuba ada instrumen selain daripada gendang ke macam mana? For me, rasanya kita main gendang tu, kita melepaskan emosi atau kita feel dalam gendang tu. So pada saya, gendang tu is more easier daripada kita main gitar atau main apa-apa alat melodi. Macam nak belajar chord lah apa kan, mending kau lagi. Kita, for me, saya ambil shortcut lah, ambil ringan, macam ambil the easiest way to main music. Senang, pukul je lah. Dia cakap the easiest way macam tak ada apa-apa gitu. So basically, okay, selain daripada gendang, selain daripada Dikir Barat, ada seni-seni lainnya yang kau pernah berkecimpung, yang kau masih bergiat dalam bidang seni ni? Mulanya sebelum Dikir Barat, main silat lah. Silat. Saya main silat pun tak habis kan. Pasal main silat tu sekejap terus kena influence dengan Dikir Barat. Masa tu Dikir Barat terlalu hot sangat. Masa saya lah kan, zaman saya tu Dikir Barat tu baru mula, baru macam kita main Dikir Barat tu dah macam celebrities. Mana kita pergi tu orang kenal. So macam shock kan, main silat cakap gelanggang kan. Betul. Tapi saya mula dengan silat asal keluarga. Dari situ pun saya belajar main gendang silat boyan, Sekatan lah. sekaten. So dari situlah mula-mulanya saya dapat rasa pukul-pukul gendang tu kan. Mula ke Dikir Barat. After that kita upgrade myself to be a percussionist, to play for Malay music. Saya utamakan percussionist atau gendang Melayu lah. Gendang Melayu. Asal ia yang membuat saya boleh travel out of Singapore. You talking about travelling out. Okay, mungkin pada pendengar kita ataupun viewers kita yang dekat YouTube ni, diorang tak tahu ataupun maybe they want to know sejauh mana yang being a percussionist have ever brought you. Sejauh mana yang kau pernah pergi? Okay, Alhamdulillah, perjalanan saya Alhamdulillah disyukuri, dirahmati dan berkat doa-doa ibu bapa, saudara mara, kawan-kawan kan. Saya dapat paling jauh saya dah pergi. Saya pernah pergi Russia, saya pernah pergi Mexico, saya pernah pergi Uzbekistan. Antara yang jauh-jauh lah tu kan. Okay, antara beberapa tempat-tempat yang ikonik yang tadi you did mention, tempat apakah yang betul-betul really touch you deeply ataupun really memberikan satu an eye opening for you as a percussionist? So far, kalau
eye openers itu saya rasa saya pergi Taiwan lah. Taiwan Itu 10 drum festival tu memang untuk percussion. Tapi bila kita pergi sana, kita macam saya daripada bulan di Singapura, bila kita ke sana tu kita memang bawa alat-alat Melayu kan, alat kompang, cido kan. Kompang tu kan kecil, bunyi dia pun kalau kita berapa orang memang bunyi dah halus kan. Bila kita pergi kat sana tu, kita bersaing tu bukan kita challenge lah, tapi kita lain-lain group datang kan untuk buat persembahan. Diorang bawa drum macam lion dance, drum tahu Jepun ni drum style. So dia punya bunyi tu, diorang satu kali main kita dah tak dengar. Serius. Kita pukul saya sampai koyak. Saya pukul tidur sampai koyak. nak tandingkan sound kita nanti kan. Yelah, tapi diorang punya diorang punya percussion lagi besar lah. Lagi besar kan? Dia tak besar, pasal sound dia besar kan. Pukul satu kali drum tahu besar tu, kita tak dengar. Even sampai kita finale tu, kita nak perform sama-sama penutup acara. Even dia punya director dia kata, you all play softly. Kasi Singapore dengar sikit. Dia tak dengar, kelakar lah. Cuma kita happy atau kita motivasi apa, dia punya first reason kita ke sana tu nak mempertengahkan atau menunjukkan alat muzik tradisional Melayu kita, percussion Melayu kita. Alhamdulillah kita dapat tunjukkan kat sana lah. Okay, for that macam kita kat Singapore ni, it's a normal thing. Kita nampak jedul, nampak kompang. You can see like weekly during over the weekends, so wedding or whatsoever kan. Macam mana the people outside, yang orang-orang yang asing dalam segi kompang, jedul ni semua, how dorang menerima kita punya percussion? So far, bila saya pergi overseas festival, so far they always got the positive vibes lah. They will come, kadang-kadang kita buat workshop, they will come and learn, belajar kita punya cara paluan. Dia akan tanya, okay, kompang ni dibuat dia macam mana, apa, kayu apa, kulit apa. So kita akan demonstrasi and they will follow lah, just to hands on. Okay. So far always got positive vibes lah. Pernah tak macam misal kata percussion kita ni, percussion Melayu ni di mempelecehkan di negeri-negeri asing, kira pada orang cakap gini je korang main? So far tak pernah. Pasal like orang lebih suka macam kita bila dorang main tu, dorang ajak kita main sekali. So saya pernah main dekat Poland. So dorang bawa lagu finale juga, dan dorang gunakan dorang punya instrumen. Ada sedikit sama dengan kita juga lah, tapi ada macam dorang punya orchestra side. Tapi saya ambil bawa daripada DK Barat tu, sambil main dengan dorang punya lagu lah. So macam ada fusion sikit lah. So okay lah, they okay with that. So itu perkataan dia duduk fusion. Yang aku tahu fusion makanan ni je sekarang. Tapi aku rasa untuk percussion punya percussion wise kan, aku rasa diorang tak akan macam memperlekehkan ke kecil-kecilkan orang lain punya traditional percussion, pasal diorang sendiri nak belajar lebih. Betul. Pasal diorang tak ada tu benda apa. Betul. So once bila time diorang, aku rasa travel ni, so daripada Singapore bawa ni barang, daripada sini bawa ni barang, so diorang akan macam ada switch about dia punya ni lah, dia punya pengalaman, to understand better lah. Selalu bila kita pergi for festival music atau dance festival, there's always a workshop lah. So kita exchange kita punya idea. Okay, kita belajar. Even kat Poland dia kena belajar menari Poland style. Oh serius. It's fun lah. Fun dan penat lah. Kita bukan menari pun. Faham. Tapi the thing is macam main alat muzik ni, contohnya macam percussion dia bukan sekadar main ataupun belajar segi paluan kan. It's actually more into it in the sense whereby macam tadi kau cakap kulit pakai apa, kayu-kayu apa. So it's also, you can also touch on the maintenance of the whole percussion kan. Okay, kalau kita cakap pasal maintenance di Singapura, is very difficult, susah, pasal kita tak ada bahan-bahan dia. Betul. So kita terpaksa pergi Malaysia atau Indonesia tu cari bahan, dan lalu kita pun malas. Okay. Kita dah busy nak main, you nak pergi maintain, mana ada masa kan. Ada orang sanggup lah, macam saya memang tak sanggup lah kan. Tapi gitulah, kita akan hantar kat members kita kat Malaysia ke Indonesia, tolong macam ni nak baiki kulit, koyak kulit
Lalu kulit koyak boleh lah. Kadang bos kita Aziz dia boleh pandai. Ada a few of us pun dah pandai nak tukar kulit kan. Tapi kalau kayu tu ada masalah sikit lah. Mana cek kayu kat Singapura? Betul. Balur dia tu kan. Macam alhamdulillah kita masih ada kat Malaysia, Indonesia yang masih ada jual balur atau boleh repair kayu-kayu. Cakap aja nak jenis kayu apa, nanti dia buatkan lah. Okay. Sebab time aku belajar gendang Sunda ni, dia cakap sebelum kau belajar pukul, kau nak kena belajar macam mana nak bikin. Dah bikin, kau kena belajar tarik. Dah belajar baru kau boleh duduk, kau boleh main. Yelah, aku rasa itu pasal ni semua dia it's part of kau punya responsibility. For me kan, to belajar tarik tu is for you to know how to find the keys lah. Kita tune kan, gendang tu ada key kan, CD ke apa kan, ikut music you. Kalau you tak tertarik, you tak tertukar key punya tune tu, susah juga. Yalah, dia akan lecehkan orang lah. Kau nak main tapi kau tak tahu tune. Macam gitar, you nak main macam mana nak dia macam mana nak tuning ke, sama juga. Cuma gendang Sunda tu memang nak tarik tu bukan senang lah kan. Ada proses dia nak kasih lembab kulit lah apa tak. Pasal aku tak belajar, aku Nirvana je. Itu talking about yang traditional punya apa tu percussion sekarang ni kita dah mempunyai orang kata alat-alat yang mungkin dengan teknologi, what they call it SPD semua kan. As a percussionist punya point of view, apa pendapat kau tentang this SPD? Is it sama macam yang traditionalnya ke kau nak main SPD ni lebih susah je daripada main yang traditional? Dia ada macam-macam soalan bagi SPD ni. SPD tu satu untuk kita menyenangkan kerja kita lah kan. So sebagai percussion ni bukan senang. Asal kita kalau nak main satu event tu, lagu band tu, kita kena bawa banyak alat. Betul. Kita main muzik Melayu, kita kena bawa rebana. Kadang kita kena bawa tabla, kena bawa setar buka. Habis kita ada conga, habis kita ada bongo. Kalau kita nak ada pop sikit, Latin sikit, ada bawa timbale. So kita seorang je, alat kita banyak. So sebagai percussionist tu, kita yang akan sampai dulu, kita yang last balik. Okay, faham. Jadi kalau ada SPD tu, dia menyenangkan kita. Daripada banyak alat tu, dia buat satu je. Timbale ada, conga, bongo ada, boleh kau boleh tukar kan, boleh masukkan apa-apa dekat dalam. Cuma untuk saya lah, ni pendapat saya, cuma feel you tak ada lah. Betul. You won't enjoy. Macam for me, and certain ada good percussionist yang lain kan. I'm not saying I'm good, but sama kita main, kita feel. Kadang-kadang kita main, kita dah berjoget tu, tamborin shaker, kita dah goyang-goyang. So kalau you bayangkan you pukul picit SPD tu, macam tak ada feel itu lah. Macam tak ada formula kan. Tapi benda tu memang menyenangkan untuk kita. HSP macam macam tempat sempit. You ni percussion ni, tapi tempat kita tak ada tempat dah. Macam mana? SPD tu ada best. Macam kita main untuk wedding. SPD tu is best. Wedding tempat kecil. Yes, betul. Dia ada fungsi dia sendirilah. Tapi kalau you got a big stage, memang kita nak main hands on lah, nak lebih rasa dia punya full lagi shock lah main. Betul. Tapi kan aku tengok, aku pernah tengok Rudy perform few, banyak juga lah, Esplanade lah apa benda. And aku really confused dengan diorang ni. Sebelah kau boleh main shaker, sebelah boleh gendang lah. Itu masalah dia punya, macam dia sebab dia kau nak kena ada, untuk aku setahu aku otak ni kau nak kena belah dua. So sebelah kau main lain, sebelah kau main lain. Kau faham tak? Dia more to coordination. Macam aku dulu masa gendang, dia ada cooling ter dan dia masuk kaki, dan dia nak kena main take cap lagi. Aku pernah simpul biawak duk masa main gitu macam kau tengah sedap-sedap main, tiba-tiba dia datang tong, kaki kau tiba-tiba tong. Tu macam mana? Macam it takes time to kau train build up. It takes time. Because coordination tu macam sama macam main drum. Kita main drum kan dua tangan. Sini nak pukul cymbal, sini nak pukul snare, nak main tom, kaki pun kick, hi-hat kat kiri. Jadi sama semua. So practice lah, we need to practice how to do different tempo, one hand, another tempo on another hand. Aku tak boleh. Dia macam kalau Piramli dulu main kan, dia sebelah ketuk, sebelah kosok. Aku tak boleh ni benda. Lagi tambah you nak kena nyanyi, lagi masalah. Kalau itu lagi otak kau nak macam berapa siul.
Tu lah macam memang pernah tak kau macam kau during performance kau betul-betul cock up during that. You know what, everyone have their days Kadang hari-hari kita punya lemau kan. Macam contohnya hari-hari lemau aku kan. Dia ada macam dia datang dia punya hari bodoh. Pernah tak kau macam cock up kan itu performance? Pernah juga. Macam kadang-kadang dia ada macam-macam faktor. Kadang suddenly kita terlupa lagu ni macam mana kadang kita baca note, baca skor tu pun dah ni tadi aku main lain macam mana bunyi dia so tadi kita dah lupa dah lagu tu. Atau kadang-kadang kita dah tune cantik sedap-sedap kan, tadi kita nak start balik asal bunyi dia kendur so bunyi dia dah macam orang panggil tahi bunyi tahi adalah ada certain days macam itu. Okay, satu one thing aku admire about Rudy on top of playing traditional punya percussion, dia boleh baca skor. Aku belajar baca tauge dia macam Sunda punya beat tau. So dia tak ada macam the proper score. Kau kasih aku score, aku tengok dia macam gitu-gitu. Aku tak tahu macam mana. Tapi actually percussionist kita punya score tu taklah tauge sangat. For me lah, I pun tak pandai baca. I baca basic-basic je. Itu pun nak merangkak-rangkak juga. Nak kena main lalu baru ingat. Misal kita punya tauge tu dia tak duduk macam main chord gitar ke dia simple version. Cuma selalu kita diberi kebebasan untuk keringanan. Dia kata apa kau nak main free, tapi bila part jab tu nak sama. Start sama, jab sama, berhenti sama. Tu the best part lah. Tu kalau kita punya music director tu very lenient lah. Atau kalau memang berat memang susah. Tapi tu kira for percussionist pun nak kena banyak dengar lagu jugalah apa yang tapi memang ada segelintir percussionist memang diorang boleh baca lah, no problem. Tu tahu dia tu ABC memang no problem. Memang dah belajar. Macam diorang pergi sekolah macam aku start semua di Kibarat bawah blok. Kita mana ada main benda-benda ni. For me, aku malas nak upgrade. Some people you really want you upgrade. Ada alhamdulillah lah, few of my friend they upgrade. For me tak apalah. Macam salah satu kirakan pioneer ataupun ikon dalam bidang percussion ni, Wan Abang, dia really go further dia punya studies. Yes. Dia for me Wan Abang is so far tak ada berganti lah in my own opinion. Pasal dia walaupun dia seorang percussionist, dia seorang percussionist yang boleh main melody and dia boleh compose lagu. So semua lagu Nadi Singapura tu dia yang buat. So how hard bila kita dengar lagu tu. Yelah, banyak percussion dia nak kena pecah, dia nak masukkan ni beat. Wan Abang irreplaceable lah. So far tak ada berganti, belum ada lah. Betul. Tu aku agree. Sangat. Pada aku pula, he is just gifted. Dia gifted one thing. How much you can learn. Tapi kalau kau gifted, this is what you see in the end product. Dia kata macam gifted. Of course everyone is gifted. But if you go to the direct channel, or if you go to the school and you input more, lagi the better. gifted that you have tu satukan, itulah dapatnya Nadi Singapura. It's not easy. Bila I work with him memang dahsyat lah. Even dia buat music, dia compose, dia rearrange, and he also a director of the company. So he even do a lot of thing lah, admin side semua, proposal semua, dahsyat lah. It's not easy lah. Macam yang kita ni nak buat show tu senang tapi belakang tabir tu susah. Betul lah. Ya betul. Kalau untuk aku, for kau nak bikin show ke event, kau need to have people assisting, assist. Tapi kalau aku rasa baru-baru Nadi build up, mostly dia yang do everything kan. So dia punya, bila kita Nadi set up tu memang kita ada dua boss lah. Satu Yaziz, satu Wan Abang. So Yaziz is kita punya main director. Wan Abang is like the creative director lah. Okay. So ni dua lah, this the teraju lah. Alhamdulillah lah. Tapi ada pernah ada juga orang ada cakap, actually satu book kau tak boleh ada dua teraju. Tapi for Nadi aku rasa pasal dia ibarat macam company. So company pun mesti ada different CEO. Dia ada creative side, Bang Aziz ada the main ni kan. Aku rasa you have to, first important, you know your job roles, and you have to respect someone higher skill level. So must give the work lah. Ya betul. Sebab everyone have diorang punya own specialities in certain bidang. So with the great collaboration, you will produce a great
team atau a great company. Itu apa yang aku percaya lah kan. Betul. Selain daripada macam name us a few performance yang pada engkau memorable one yang pernah kau perform. Kalau in Singapore, of course, the last yang kita main kat Esplanade lah, our own first production by dengan Esplanade tu, yang Makno sudah datang tengok tu. So itu best. I have my own character. Alhamdulillah, usually I'm lucky enough to be free what to do, my own character. I bila main character, but not because of that, but because we collaborate dengan director from Indonesia. Then we have an Indonesia team to join us to perform. Then our costume is designed by a Thailand punya team. So this is something that we can't achieve on our own. Macam dia punya budget is too big, and we need help from Esplanade. So it's very nice to see the collaboration and the work's been done. Then alhamdulillah, the show success for me is success. Alhamdulillah success because our fans, our family dapat datang and they see like that is something different from other performance. Betul. So Makno is one of the yang datang tengok lah, Alhamdulillah, and the wife kan. Superb superb, serious. Kau dia sebab orang selalu akan fikir percussion punya so called show, dia akan gitu je kan. Tapi bila aku pergi tengok, lain tu. Dia ada jalan cerita dia. Jalan cerita dia awesome mas. Yang kau tak ada. Sebab aku rasa ada certain show, dia ada certain part dia macam alamak macam lemau kan? Ini kau tak ada. Kau akan all the way energetic daripada start sampai habis. Itu yang best lah untuk aku. Pasal one thing on creative punya side, memang aku rasa pecah kepala nak mampus punya kan. Dan dengan lain-lain give diorang punya effort, aku rasa itu yang jadi show yang untuk aku superb lah. For me it's a long process, no, because we take to do that show the process to get Esplanade to be one of the main macam sponsors of the show. It take around 2 years. 2 years that one show. Even that 2 years tu kita kena pergi workshop. So we had to attend the workshop to make us a better performer. 2 tahun tu. Tapi ya dia punya 2 tahun tu come out with that show yang aku pergi tengok. Kira berbaloi lah siap. Berbaloi gila. Ini macam bila next show ada macam itu ni. Nak dapatkan show gitu memang payah, tapi we always trying out our best to find donors, to find sponsors. For Nadi kita alhamdulillah kita boleh dapat donors, kita registered. So kita ada macam dorang ada macam Nadi ada buka siapa nak become a donors. Dia adalah the list of dalam kita website. Nadi ada our own website. So if we have more donors, the more shows we can do the biggest show we can do. Okay, so pada yang kat luar tu rasa nak donate, nak apa kan, nak Nadi buat show, korang pergi donate Korang donate korang donate pada Nadi. Jangan lupa donate ataupun sponsor pada kita Let Lu. Okay, kita akan kembali lagi di episod yang seterusnya. Stay tuned. You're listening to a podcast, Let Loose.